Good morning guys, kumusta yan o? Dito kami ngayon sa lahat guys. Medyo madumi pa rin lambat namin guys, yan o. Kunti lang huli namin guys. Kaya kikilaw kami guys. Ito okay guys, espada. Ito kilawin namin ito ngayon guys. Pang almusal namin ito. Sarap to kilawin guys. Kay Lokay, loro espada. Sarap yan guys. Saka ito guys, oh, kilawin namin guys. Yan oh. Lamoryo guys. Saka bato guys, langisi. Yan kilawin namin guys. Saka ito guys, malaking ano, sa tumuliti, timbungan. Yan kilawin namin guys. Yan oh. Kilawin namin yan. Sarap yan guys. Balor ho. Kaya pa. Kena.